ما برای همین خاطر شما خواهش کردیم که ما را شانس بدید اصلاح ما گپ زنه که در دل ما چی گپه اپای را هم بچه ما گفتم که اپای همین زنک اما کی اوتای مرا کلن شد بر پدرم نعلت خونم حرام اگر دروغ اومدن در پیش من در رئیس 500,000 بگی دادرمون برار همین ینگای مرا فلان کرده گفتم بر همون همین ینگاش خودش زدش همین لواکش کمک خون اومد تو دون خدا اگر مر باشی تو بر پدر نعلت همین تا خونه گریف شاکید های کار روز مثل خونه را همین زنک تو دون خدا همین ینگاش همون کم مجبورشی که برآورده است 400,000 سوم آدمای وگونا را داده است که همین بچه همین بیلولا بپشه تو است که بعدی که دختر مراجعت میکنن در شما با بیلال خطی گپ زدین استغفرالله конечно اومد بیلال اینجا زب شما رو روی کردم با فکر من ای همون زب همون وقتی که بعدی که امروز میبینیم تو اگر که نبروه میبینیم چیز نسیم همین طرح که همین ازبیت کرده است ویدیو سیون کرده است دملیسون نشون داده است که انا سامان دبراولم اسنوه تو دون خدا ینگا خشام تا کردگی ای اینا تو دون خدا نمو ینگاش آورده است همون حسی جمع کس سر دهن ورم همش ورم این پدن علت سینیاگا ماشاءالله ویدیو را نشون داد نگاه کنه این شلو خراب گلی همین تا همه را نشون داده است همون رحمتی برادرش برای همین گپورا فهمید همین کارو فهمید خودش مجبور شد که اند من نیومد جنگ رفت خچک کشت همین خیلی ویدیو هست تو میگن هست تو که نمیدونم ایروسی لیکن میگن من ندیدم تا حالا شما میگن که خودش نشون دادگی وای ویدیو کردگی وای در تلفنی وای خودش کردگی در پیش ما اومد در کابینت این از برای خود بچه‌ها اصلا نشون دادم ما تماشا نکردم تو گوش که ای بای کورا نکرد در شما نشون داد با چی مقصد با چی خاطر داشت شما اگر یا تلفن میگرفت کل هر میشید واس برای خود یا تلفن میگرفت همون دندون شراس میکرد یا دندون چانس وای 15,000 تمام وقت مصطفی خودش گفت که بچه‌ام گفت راست همین بچه‌ام گفت مرا زد گفت کلنا گرفت رفت شما میتونید یگون خیلی را تصدیق کنین که میزویشین در یک نامه اگر شما در غربی قرار دارین رئیس پی برگادری داره که شما را 3 روز جواب نمیده برین با ماشین گرین سر بگذارین بیاین شما کی پس زنگ بزنین برای همه کمپانی پرواز او یک شما را به همون نرخ ماشین با سمالیات بلیط بگیره تو دا ابراد نبرین گرین سر قزاقستان بگذارین بیاین А что так можно было что ли? چی خیل 10 روز پیش رجیستراسیون تمام شدن زنگ میزنین کمپانی پرواز او یادن ما تو بلیط تو دا ابراد نمیگیریم سمارا از سمارا تاکسی ما برای شما گرین سر قزاقستان میگذارونه ابراد نمیاره در مدت 20 تا 24 ساعت و این چونی همون نفری که شما میخواین با تمام دنیا بلیط ارزان ترین دسترس کنین همین رقمو دام مراجعه کردن بگیرین نفری که شما اینا به کانال اسم شریف سخن میکنین شما دست کیت عدل نمیشه فرق نداره شوای روزای 24 ساعت توقعات نکردم شما کی خب یعنی که سر میکنم برنامه را آمد سلام علیکم برادر خوش اومدین با کانال اسم شریف با شما هستم افتری کانال محمد شریف و برنامه با فکرم که روبریکای حیات مهاجر سیم ویپوسکای و امروز در برنامه ما اشتراک داره مهمون نو که حالا خودش معرفی میکنه و درباره چی ما گپ میزنیم ما فکر میکنم که این مهمون بفهمونه خوبتر میشوه سلام علیکم برادر یک بار دیگر خودتون معرفی کنین و در چی موضوع ما میخواستین که گپ زنین شما ما درباره همون چی شما یک ویدیویی که شما رولی که شما موندگی با بیلال گفتنی بچه که توجیه خمون درباره هوای گپ زنیم که مقصد وای در یوتیوب در همین کانال شما برآمد کردگی بسیار گپای بزیب نوتوغری گپ زدگی ما خواستیم که همون گپای هوای در سوال و دادگی وای ما جواب دیم برای ما گفتیم که یک طرفه نشوده برای که بعد افیر شما برآمدن اونجا بچه‌های یا شیخمون بچه‌های گپ راستش خفه نکنیم یگان کسا کامنتاری‌های بزیب نایستگیان این کاری خوب نمیشه و ما باید با ادب باشیم همین گپای شما رو همون گپ ما بفهمونم بعد مردم بخوابتیان که چی کارش است چی گپش است برادر جان ما شما رو حرمت میکنیم ما درباره شما شنیدیم فهمیدیم همین بچه بیلال گفتنی یک 2 سال پیش خدا دروغ نکنه یک نیم 2 سال پیش یک برادر داشت برادرش حبس خانه ده بود محکمش کردگی بودن و زن 2 کودک داشت در همین تلیتی خیلی من نمیدونم نمیشناختم این آدم را یک بگوی یک برادر ما زنگ میزنه که شما یک کشور آدمی به عقل دیگه میشین و یک جا گپ زنه یک دختره که توجیک مهاجره عرض اومده است پیشمون که خواهرش است 3 روز شده است خواهرش گم شدگیه اما 2-3 نفر جمع شدیم رفتیم اما آدم قطعی وا خوردیم همو اپای هم دختر قطعی
او که خواهر ما یک بچه گفت دزدیده است بوده 3 روز بیدرک بچه شده است نمیویمش خواهر ما همو تشویش دیدیم که مثلا زنک توجیک شوهرش در حبسخانه 3 کودک در دستش کی باشه برده استش رفتیم خانه را پاش نشون دادن نمی خانه ده همون زنگ نگاه کردیم تریزه توی پرده کشیدگی سیتی کلیدورش گیرونه ما را دیدن تریزه را پوشیدن سیتا کشتن ما دیگه برآمدیم قطعه پاش هم در زدیم نک شدن کی همون دخترک همون جای как будто заложник گرفتگی کی همسایه برآمد گفت کی چه سوچیتی خیلی گفتم خیلی از زنک دیدن گفت نه اینجا یک زن مرد زن شوهر قطعی زندگی میکنن زیاده 1 سال شد هوایان در خونه ایش کنیست دیگه خیلی در نک شدن ما اومدیم خونه همون بیلال شون تیشی اتاق و چاش در اومدیم کی مقصد خواهر همی زنک بیاره تیتا جنگ جنجال نشه بگیره خواهرش برای مقصد بعد که میفهمیم وای با همین بیلال ینگش میشیده است زنی اکاش در حبسخانه شیشتگی آتش نگاه کردم همین بیچاره یک مستفیدی شیشتگی در کنج خانه دلم سوق گپاروسش هم بچه‌ها قدیم دیدم با خدا اوبای دیدم اون برآمدن اوچش هم آتش دام 2 کودک در همون خانه شیشتگی 3 کودک 2 کودکی کلانسول 6 7 ساله بودن با فکرم تو دون خدا برادر آتش رفتیم چی گپ که گو بچم همین بچهای مایداکیم همین کلینا گرفت رفت اینا بیدرکش 3 روز شد میگم چیکار پیدا اینو بونشو که یک آدم کلانسول قدیم بود گفت برادرام میبخشه همین بچه قطعی انگه خودش دستگیری میکنه ما گفتیم ای شوخی نکن کی مستفید خودش گفت کی بچه‌ام گفت راست همین بچه‌ام گفت ما را زد گفت کلینا گرفت رفت дар ширкати шифои ҷома ба муносибати моҳи шарифи рамазон аксия рафтестае ки 10 чиза шумо ба эвази 2900 рубл мегиред ки дар дохили ӯ аз тасбеҳу ҷойнамоз сар карда то китоби қуръон аст дар ҳолати аксияра гирифтан шуморо ҳиҷомаву фитобочкаву массаж бепул мекунанд рақамо дар болои экран шанса аз дастантӣ ин одами беадабе ки дар шумо баромад خودشو حاضر اپرودات کرده شده است سحری کلینا اوتارا میگیره میبره بازار برای کارتوشکا و پیاز پریبورکا کردن در دست آذربایجان میتیا بگه ایکور میگیره میوره میآورده است خونه اوچارا میمونه کلینا ای دستش کشیده و ساسیدی پادیزده با کوارتیرا داشت است کامنتا میبرده است کورش هم میکرده است و میورده است کلینا میپرتده است میرفته است یعنی که رفتارهای نسبت کلن مجبوریه یا که پابایود دومی ساگلاش مجبوری بعد او کلن بعد ما گپورا اینجا فهمیدیم همین وقت همون کلن یگونجا مراجعت یگونجا شکایت میکنه در همین قمودات نموندش فقط پیش ما اومد در کابینت گشتم باید دختر روزیه گفتنی اپاش آوردش در کابینت در پیش ما گفت همین بیلال همون ینگش ویدیو سیومکا کردگی تو دون خودش یعنی که ای پشتی ینگش کی برآمد شما در خود ینگش یا که اپاش ما کی خواهرم گم شدگی درباره علاقهشون با بیلال گفت یگان چی یا که فقط درباره گم شدن نه فقط درباره همون چی گفت درباره گم شدنش گفت بعد گفت که همین فقط گفت قطیش میزنش گفت بعد که آدم ما گفت که همین یگان کار میکنه های کاروش معلوم شد که دستگیری میکرده است همین اکاش رحمتی برای همون کار ایترما تلفن کرده است برادراش که بره همون زنی مرا نگاه کنه که اتاق واچما دودار میزده است با چی خاطر ینگش با یگانجا مراجعت نمیکنه خودش میخواسته یا که چی خاک وای ویدیو را بچه‌ها تماشا کردم ما تماشا نکردیم گپا راستش یکون کی میدونه میترسیده است دروش میداده است خیلی ما گفته ارساس تویش کنی держали ما نمیگیم این کارو کرده است نکرده خودش میدونه و همین نشاط ویدیو که در ویدیو یکم او گفته که همین خیلی ویدیو هست و میگن هست و نکنه نمیدونم ایراسی لیکن میگن من ندیدم تا حالا را شما میگن که خودش نشون دادگی وای ویدیو کردگی وای در تلفنی وای خودش کردگی در پیش ما اومد در کابینت اینا از برای خود بچه‌ها هستن نشون دادم ما تماشا نکردم تو گوش که ای بای کورا نکرد در شما نشون داد با چی مقصد با چی خاطر داشتون مقصد این خودش هم به وقت قنچقای توبه کردم خود قنچقای اینا زوغا هم میکنن شیرا این خودش میتیا میخیل گپا گفته گفتم درباره انقدی گپا رو نگو با یکمش همون رحمتی برادرش برای همین گپا رو فهمید همین کارو فهمید خودش مجبور شد که اند من نیومد مثل جنگ رفت خچک کشت و از پیش ما گوش کردم که میگه که
ма пага штурмовик чӣ меган ма мерам мега ягон гап шид я духонаҳа ба отаву очамабги я сехонаҳа ба гулакои хидмат вай план нагуфтааст ки и бояд траптиян вай дар завишани худ медони мамлакати давлатдор аст тем боли группаи вагнер вай дар завишани фақат занша навистагиаст ман ҳамро гуфтум ки завишани чӣ даду одам мешава бояд одам дига набудан масъала ҳамин кор чӣ шидага анаи кора гард ягон алоқамандӣ дора надора ва чӣ причина чия барои чӣ хотир янгат и кора кардеса нисбати ту пул дар номи мо умдагӣ буд оилада дар номи ду одам ки умдагӣ буд ба хонагои мо умдагӣ буд дар группировкае ки янгаш тайёр кардае ва дар бораи группировка шумо медонед аму янгаш омад як ҳафта омад вақте ки мо документиш кардем свидетельство о рождении меган метрискаш дубликат вай гуфт ки ма бояд сарату барои брам шума бигирим гудака наметиям якмыш бадимиш ки вай пла ман лично худам гап задам ба ҳамун офисери ҳамун морки ҳамин мурда ира наметие балки бояд занаш бия отав очаш мода дар кор нест завишани дар заншай занаш биёя пожалуйста имзо куна мурдара мо худмо ба тоҷикистон мебарем то есть ҳамин завишани дар номи ки и мега диномаи ҳамин вуҷуд надора завишани дар як номае 5 миллиону 174 ҳазор пул додам пул дар номи ду одам умдагӣ буд дар номи ману дар номи янгам не мумкин аст вай вақте ки завишани вагнер одамои шумо метонед ягон хеламира тасдиқ кунед ки ҳамин завишани дар як номае барое ки ман ира гуфтум ин завишаниро мегаи ҳамара уҷа мара бировардан карочи наметона шумо тасдиқи абрад на ин гапра метонед карда не вай одамои воениян вай моро наметон вай дар завишани худш вай ҳамон офисер вақте ки мурдара 2 ҳафта 3 ҳафта надодан маҷбур шудем мо гуфтем ки мо представ кардем ки мо мисол корканои нами диаспора ҳаминҷа фалони ҳамин занак дар мо обрашад сагада шумо барои чи шавҳари мурдаги ҳамира наметие вай гуфт ки вай бояд занаш инҷа биёя ҳамон ҳамсараш биёяд завишана дар номи ҳамсарша мо ҳамаша фаҳмем адрес фадресша ҳамаша фаҳмем чӣ хел бига поезд қатиб га поезд чӣ хел бига инҷа нага тоҷикистон мо худмон мурдара ба тоҷикистон мебарем мо худмон ира ишоти худмон гур мекунем ҳамон одам гуфт гап нест ана ҳамин завишанда як одамай агар дар завишани 2 одаме буд дуюмги одам пла намедодан инора ба якумуш бадимиш ки ин занак мара гуфт ки пла пелишизат кардагиан амакишон ба тоҷикистон ба пула инҷа гирифтагӣ нестан ваю пул вай перечисления вай наличничка пул наметия аз тарафи давлат рост переслат кардагиан амакшонда ай тарафи давлат нест и тарафи вагнерай не аз тарафи вагнер охи ин мевидуда ами келен гуфт ки пра перечислят кардагиан да бо дархости худи келен естественно конечно вай агар пул дар номи завишани дар номи 2 кас боша то 2 кас набошӣ ё ки на ман рафта наметунам ман генерални доверенность метим отамда отам мемтиям тамом ягон каса не ами оташ рафт очаш рафт занаш рафтан гирифтан оташ дар пеши ман гуфт ки мара насиб накна пули бачам расту бачам худш айно беҳу боло буд бандагӣ кард пулш дар ман дар кор нест гуфт яки вай семени разборшона мо хуш нашидем тудон нухлуд и ҳайвон навбат фоизи гапош барои ҳуҷҷатҳои гудако гирифтан ба сар омадан гуфтагиё ино чи муштум задан не барои ҳуҷҷатҳо ба сари вай гудако не вай вақте ки апаш овард лично ма омадам гуфтам ки билол бачам ҳамин занак бояд бара шавҳарша мурдаша бигира бара гур кунад тоҷикистон гудакоша мебара и гудаки майдакша бити документошата бигира бирава ҳамин документҳои гудак дар кадом асос дасти билолдан дар асоси чӣ ин гудака дар ин билол гудак ҳамин билолае ба гуфтаи бачаҳо ҳамун янгаш мегӯяд гудак бояд бошад 2 бор ма даввал пурсидам ки дар асоси чӣ ҳуҷҷатҳои гудак дастидай гуфти мактаб мебарамшон 2 бордам баъдам пурсидам фаҳмиди чӣ ба не охи ҳамҷа фаҳмиди ки ман чира 2 бордам баъдам пурсидам тама дар бораи апикун ман медонистам мара ту гуфтагӣ будӣ 2 бор пурсидам та нигоҳ дорам апикун нагуфтеста ҳозир ман худам тара мегуфтам дурӯғ гуфтести мара ди хажзат кардеса будам чихе худ амира мара худ гуфта буди апикун ман историяро ки медонам ҳозир агар версияҳо двойное шава ман боварид намекунам серьёзно тамошобине ман боварид намекунам историяҳо двойное шава ба номи худо ман уже подозрение кардам дар ҳолате ки гуфтам дар асоси чӣ ҳуҷҷатҳои гудак дастидай апикуна ман медонистам а историяи пешина мара гуфта буди ки барои он хотире ки апикунум ман барои и гудака дар номи худаш кардагие ки янгашда вид на жительство бигира на основании гудак фаҳмидӣ то есть гудаки вай дар номи ман мекунам ман гражданин россия ман гудак дар номи ман модараш вай документ мекунам чӣ метиҳам вид на жительство барои ин кор гуфтааст мара 380 метӣ
همین بیلال گفته است تو دان خودو 300 گفتم که بیلال این کانا که بیا بتین هم 300 همین زنگ میگه دور ما کار کردم خودش کار کرده است ای پولای شوهرش نه ای پولای کار کردگی جمع کردهشو گفت 300 دور ما 300 ندیم تو دان خودو داتش چشم ما همین دکومنت اب کیدم گودا که خاتم برام نه گفت شما گفت حرامی ایتا اوتا گفت تو 380 نتی نمیتیم نه داد лично ما بعد اومدم گفتم گوش کیتا نمیشوه یک شاگرد گفتم که دختره که بزیانه بره دا جای زاکس اینجا میگن جای زاکس как مادرش باشه دوبلیکاتش میتین свидетельство о рождении свидетельство о рождении грифтан она بعد ему розия апаш грифт парид раф Москва будака возвращение на родину грифтан очаш amo очаш вақте ки шавҳарша бурдаги ба Тоҷикистон бандагира гашт да самолет ай душанбе парид ҳамун самолет қати до Москва фаро омад будака грифт бо ҳамун самолет гашт душанбе рафт будаки худш қати вақте ки Билол жалоб кард дар следственный комитет ки будаки мара дизидагиян розияви ино дар бораи бозад бо ҳами гапа следственный комитет моро файрод кардем розия нету ана народини маъмуд чӣ гапа ҳами хел будак ина телефон кардем ба ҳамун ҳусни ҷамол ном дора янгашон ба ҳамун янга будак қати паспорт қати ина гуфт дар ватан менем дар хона менем будакам қатимай ҳамаш тенҷ делара маҳкам карданд ана и мардак холям ҳами андиҷони худна халос кунам гуфта ҳамара сиёҳ карда гаштаи дудааст инам ҷамо 10-20 ҷувонмард худони худо модари тоҷик бо зимистон хойлиш та як калош омадааст пеши мо ҷувонмардои тоҷикӣ хоҳарма бурдааст рӯз кардааст як будак мана ёрдам кунед мо чӣ хел ҳавая небигем мо чӣ хел ҳавая ёрдам накунем ина худони худо анаму янгаш овардааст ҳамун ҳусни ҷамокаст сара даан варам ҳамаш варам и паданалад синягамаш видеора нишонааст нигаҳ кунед и шлюхара голи ҳамита ҳамара нишон дода истодааст инами ато хуҷа мекунад дар ями райондам хеле ҳам мекунад ика пул мепурси пул наметия ҳам вақте ки тоҷикистон гаштагиам ба сари мурда документи мурда гуфта исусу бурда овардаги ҳам вақт ки ҷом гастинчода бурда хов рафтаги қатиш годаги шад миссионка караги ки вақти пул бисёр мепурси ангай ма зайбат маша мегрезан меран баъд занг мезана ки чор списками парта ба мега ки ина мега ки видеош нами чанqa пул мепурси чикор мекана ки намега ки на видеот мега қати ҳеварат мегарди мега ма ҳамира видеоро паҳм мекунам ҳамин тара ки ҳамин узбекскара кардааст видеосъёмка кардааст дамалисон нишон додааст ки ана сама на добровольном основе судони худо янгай хичамута кардагиай ҳоли одамо меган инҷа и моро фалон кардан дар кор ире бисмадон вай бегуноҳ нест вай одам психически нездарови одамай аз барои худо вай гуноҳи азим кардагиай не ки мо ҳаваям ин ҳамин узбечка қати чикоре кар накард мо гуфтем панош ба худо вай оилаи ваёай не ки ҳамин узбечкарам қати чӣ коре кар накард бо пеши мо омад узбечка вы гуфт я вижу вы постоянно вот инами хонада ним кабинета ва гуфт постоянно помогите мне вот так ты мне журак какой таджик вот один таджик меня изнасиловал избил ина дандунма шикаст ина танам сё ина тукома даром кия мегем вай таджик меброра сурати ҳами ма гуфт не мо қати наметунем чикор карда я тогда буду писать заявление в полиции хачтам пожалуйста это ваше право брат вай рафт навис пагагаша Билола пеши мо овардан гуфтем Билол шӯхӣ нака як одами калон қатимон шидаги буд бара ҳамин духтар зайлем сад телефоншо шикастай дандуноша шикастай бара ҳамуро як телефони нав бихар бити тудони худо бар бихатиш бара 2 сунти дандун шад ё ки вай зайлем сад курот безеб мешад ҳамин духтар худаш гуфт ки заявление менависем ё ки шумо гуфтаниша навис тудони худо аз барои худо вай худаш мо чӣ дар кора ҳамин чизе боша набоша мусулмон тоҷики худмона дилит мекаша русо меган ку он сука но наш сука и Билол мега ки и духтар гуфтаги мега духтара ма файрод кардам бо духтара скрити запис дора мега духтар гуфтаги ки просто ба тарсонишон што ма телефон магирам и гуфтаги ки бра камила мегам хеле воқеа шуд мега ки чина ки мега ма как раз ай момент путесабдом ма тара баром гуфтам ки ма пулот барои чӣ метавонам ин бачаро бояд бишинонем ё адел мерем ози даномем сарлем менависем ки ҳамин бача тара изнасиливат кард зад изнасиливат кард ты ма чида мегам ты подтвердид ки имзо тамом меран адел энам бизи шестёрка ки тоҷикои хумона мешинона бизи ҳами аделай ҳавай гап мезана ай гапои вай истивошни слова короче вай гап мезана компютера сагол распечатка мекунад ҳамаша не хай домо ҳар гап мегам тудони худо вай духтар пеш мо я буду жалост аввал гуфтам ки идите сами решайте мо чӣ хеле мардака бегуноҳ вай 2 рӯз 3 рӯз баъд омадааст духтар 2 рӯз 3 рӯз баъд ки зайлента қабул мекунад вай бояд либосот ношушта бошанд танаб ношушта бошад ки барои вай экспертиза кунам и преступление чиш мегӯянд тяжкие преступления фаҳмидӣ бачаҷон вай накард омад мо берефтем ки тогда вай мо бера якин бора ҳаминҷо чой мехӯрем мебера чой мебара мебина дидем ки без настроения вай худаш дамо биромад
ما کار نداریم که تو برای زایلیم نیست بچه تو که بر محکم کن همین را با ما فایرال کردیم برای بیلال قطیش گپ کن نه همش صدای ما قطی و گپ زدم то есть ки баъди ки духтар муроҷиат мекунад дар шумо бо билол хати гап задем астағфирулло конечно омад билол амҷа записи шумо до рӯй кардам ба фикр ман ай ҳамун запис ҳамун вақте ки баъди ки намояд Автобус мебинем тогда, как на броя, мебинем. چی изнасиловал? телефон шикастам, телефон шуданаш кардам. Гуфтам бите ки менависи. Баъд рафтам мада нависондам. Баъд дер занг задам. Шуморо занг задам ки ма гуфтам ки рахборат акам точкира намедонӣ френи димнай гӯш кун ма медонам чӣ гап инҷа духтарак пеши ман омад как раиси тоҷико акам я вас знаю как председателя диаспоры таджикского у меня вот такая ситуация какая ситуация вот так смс-ки там есть у меня есть я все прочитал я говорю я тебе вам помочь ничем не могу обращайтесь к сотруднику полиции я при чем тут ты то девушку ну, чтобы человек тоже понял, что некрасиво, когда мы по-своему будем разговаривать. Ты девочку пришел здесь отсюда, забрал, сколько раз домой. 2 дня как брат и сестра жили. Я так понимаю. Но это должно твоя совесть знать. На 3-й день ты ее насильно изнасилуешь. 2-й день также. 1-й день сколько раз ты делаешь. Киджуд, Табачаджон, на меня посмотри. Ты у нее там все порвал, правильно? Турси-мурси разорвал. Ну, был такой. Я не знаю, это пусть органы разбираются. Даже вот видеосъемка есть. Я знаю, подожди, я видеосъемка, я знаю, что это ваше личное дело, а я при чем тут? Ну, мы при чем тут? Человек, бедная девушка пришла к нам за помощью. Также помнишь, когда у тебя со снохой была эта проблема? Они же пришли ко мне помощью, правильно? А куда им идти? Сейчас тебя будут кто-то бить. Ты знаешь, что тебе больше никто не защищает. Ты придешь ко мне, правильно? Я помогу тебе в рамках закона, чем я могу помочь, брат. Но я же не стану за тебя пойти всем там ударить, там, и ругаться, драться. Я тебе сказал, обращайся к сотруднику, участковый, очередь участковый. Нет, иди в дежурный час, отдел полиции, номер 24, вот здесь на Чапаева. Сходи, пиши заявление. Сейчас она на тебя заявление написала, иди пиши встречное заявление. Чем я? Вот сейчас хочешь я роль сотрудника полиции использую? Ну не пойдет же так. Это неправильно. Я что, сейчас пойду или найди мне эту девушку. Я знаю, какую ты девушка говоришь. Эта девушка очень хорошая. Она здесь всегда обслуживает нас, когда мы идем сюда кушать. Понимаешь? Она плакала, тут сидела, мне как пришел, потому что ей больше некому. Она мне просила, умоляла, чтобы я никому не рассказал. Ну, понимаешь, я раз, и она ко мне заходит, 2-й раз заходит. Потом, что люди подумают, что она ко мне так часто ходит? Тут ребята сидели, я вам прямо спросил. Если хочешь писать, иди пиши, а я же не сотрудник полиции. Да я что могу? Я привезу тебя, буду ругать. Ты не маленький ребенок, чтобы я тебя ругал, правильно? Ты сам взрослый человек. И это у тебя не первый случай, правильно? 2-й случай тоже такой же был с Наху. Помнишь, я приезжал, когда мы с Джурабеком приезжали к вам домой вечером, дверь никто не открывал. А сноха твоя там была закрыта. И когда соседка вышла, сказала, что тут муж и жена год живут. Я же не знал ни тебя, ни твоего брата, правильно, покойника? Ну я же вас не знал. А сестра вместе с старшей сестрой приезжали ко мне, плакали, что ты ее избиваешь. Ты с ней спишь, это ваши личные дела. Ты, Билол, было, не было, она мне такое говорила. У тебя была видеосъемка, как сноха твоя голая была. Ты всем ребятам показал, у меня в кабинете. Я не смотрел. Правильно? Помнишь этот день? Все помню. Ну зачем? Тогда ты сейчас опять приходишь, мне помоги. Мне. Чем я тебе могу помочь? Иди пиши. Ака или я не прав? Иди пиши встречный иск. Можно я чуть-чуть? Вот человек образованный больше, потому что я стану сейчас лучше с тобой поругаюсь, мне это надо. Зачем ругаться? Ты что хочешь? Ты хочешь, чтобы этот вопрос как-то решить? Ну, я сказал, купи мне телефон, да. Я сказал, подожди, куплю. Не, минуту. Уже заявление есть. Да. Сейчас проведут экспертизу. Ну, процедура, она такая, что проведут экспертизу. Хоть это было 2 дня, 3 дня, чтобы ты понимал. Гинеколог, я тебе уже подробно говорю, гинеколог анализы возьмет, обнаружит твои сперматозоиды. Они там живут 2 недели, понимаешь? Живут 2 недели. У нее наружные эти побои есть? Есть, правильно? Ну, синяки я же видел. Да, стоит зубы там, что-то с зубами еще. Зуб тоже сломан. Слушай, ну давайте я вам расскажу процедуру, что будет. Вот. Здесь процедура такая, что они сейчас проведут одну внешнюю, уже есть эти телесные проведут. Сейчас внутренние моменты проведут. Внутренние проведут. Я тебе скажу, чтобы ты сдал анализы. Ты сдашь анализы. Здесь это все совпадает. На улице, там на улице значит, хорошо. Что? Подожди. Значит,
было насильственное действие, потому что она говорит, что я не хотела. Это без разницы, что до этого она с тобой спала или она была твоя подруга. Это ты это оставь. Когда человек один раз хочет с тобой переспать, это другой вопрос. Полюбовно было. А второй раз она сказала, она тебе же не жена? Жена имеет право писать сейчас. Нет, я минуту. Нет, Я она- перебиваю, она я официант, просто да, почему да, говорю. да, она официантка здесь работает, Жена оказывается. есть, нет, жена есть, если она жена написала заявление, это будет Бытовая. бытовуха, это будет бытовая, там это спишут, это мировые судьи. В его случае, здесь он должен не телефон, вы его привезли сюда, говорит, я телефон ей куплю, и на этом все. Оно так не работает, ребят. Процедура закона, маховик закрутился. У тебя срок будет, понимаешь, почему он говорит, вот, а то я буду его, буду, как вы говорите, Раис, вы как любите говорить. Случаи были до этого, понимаешь, почему он говорит, случаи были, они же силовые ведомства, ты не думаешь, что ты ходишь, есть поговорка, что ты ходишь здесь, это не твоя заслуга, это Наши недоработки. силовиков недоработка. Понимал? Если до этого события какие-то были такие, это материал остается. Второй материал такой, силовики уже начинают что? Ана мува. Ма гуфтмш ки просто хатимон одам буд агар мо ба тоҷики гап мезанем як беадаби моро мефаҳмон. Хатимон вақте ки дигар миллат бошам мо ба арсӣ гап мезанем ки ҳама бифаҳманд. Як культураи. Ма билора гуфтам ку хафа наша инҷа хай магарам ба арсӣ гап занем. Бира худат як встречный ист меган. Там бинавис ки ҳамин духта хатим омад 3-4 рӯз зиндагӣ кард. ба хоҳиши худаш хатима дастгирӣ кардем, хоб рафтем. Ана имрӯз телефонаш дар гиҷаи шикаст аст. Мара қисса дора ки пулам ти мегум пул надорам, дар бораи ман заявление нависааст ки ариза ки ту мара изнасиловат кардай, задай. Бира бинавис. Не ҳамаш задай, ҳамаш ама туғрӣ мекунам. Роҳ нишонаш додем, ба худо на запис да худо додарҷон, худо бинед. Не ҳамаш задай. Ана бурдан маҳкамаш кардам. Чӣ гапе гуфтааст, нагуфтааст, чӣ коре кардааст, накардааст, мо кор надорем, аз бораи худо дарак надорем. Наоборот, бахшиш, ҳозир ҳамун копияи ҳамун делоҳо дар дасти шумо роҳӣ кардагиай ба фикрам. бале. Ана ҳамунҷа мара файрод кардан следовател. Файрод кардан ки знаете этого человека, ҳамин чӣ ном дора? Билола нишон дод. Как председатель диаспора, как раиси точка, мо 25 сол шуд инҷа, мо 1000 марта шуд то бачаҳо мо беиҷозат ин ҳамоли мобайни ма ва шумо қати гап, ина 3-4 кас шидагем ки решени як тоқа гап назанем. Да, гуфтам, знаю. Он подходил ко мне, просил помощи. Помочь. Я им сказал, что мы сказали, что мы не можем тебе помочь. Иди обращайся к сотрудникам полиции. То есть, брай, все, больше мы его не знаем. Тамом. Ана мека, ма показания додагем. Да, бухон ам дилара ам жаман показания додагем. Ман намедонам ичи хада борай диаспора. шумо чихе шумо фикр мекунед ҳамира мотив сабаби асосӣ чи ҳамира талқиват мекунад дар оне ки нисбати шумо агар намехе гап зана чӣ маҷбурае чӣ гап пайда иҷа вай хиёле мекунад ки ай ҳамун апаш қилам бачаҳои мо гирифтагианд ва ира пул додагӣ нестанд. ин акашон ин ҳамин духтарак ҳусни ҷамол янгашон як ду се бор қати як ҳамин қишлоқӣ хучон ҳаминҷа ай ҳамин талияти то Саратова вай шофёр мошин бурдагишай морда ҳамун бачаи тоҷик ҳамс қишлоқишон номша фаромӯш кардам. Вай Билол давай биромадааст ки магазин дорад ҳамин шаҳр, магазини ҳамин шока. Ту биёр 2 миллиони мара мети, ту қати янгаи ма хуши 2 миллиона ту гирифтай. Ордан бур, дигар миллатора бур магазина рис кардан. Биёре борора мети, биёр 2 миллиона налиш мети, баъд боротона мегири. Ё ки мо пули ҳамин 2 миллиона ҳамин моло мегирем. Мо ма рафтам, як ду одам қати, вай дигар миллато қати гуфтай арсо разбор кардем, ҷанг кардем, бачаҳои тоҷика хештавори ҳамин янгаша халос кардем ки ино бегуноҳанд, пул дар Тоҷикистон ай вай Вагнер додагиай, фаҳмондем ҳамаша. Не ки ин ҳолиам успокоит нашаст, тудону худо. хонаи мо одами ҳаром ки ҳамин занак шавҳараш мурдагӣ, ҳамин қагудак ё бачаҳои мо ё ки мо ягон тин гирифтагӣ бошем. Моҳи Рамазон мо дурӯғ намегем, тудону худо. Не ки ин беэмон бахс накарда мекороша. Бояд 2 миллиона бигира ай ҳамун занак. Хай вай семени проблемаи шумо ай. Рехтон ҳал кунед. Причём тут ҷувонмардои ма? Пеши гапам. Ҳамин занак тудону худо ҳамин янгаш ҳамун қам маҷбур шид ки бировардааст
400,000 сум одамои бегунаро додааст ки ҳамин бачаро ҳамин билола бипише. И гап реальния, то есть ки ина дасти мардаким ба занам чанд қасами бетие. ана ҳами гапа худи Билол ҳам гуфтак, то есть ки гап асос дора. яън таксишон травматический пистолет дорам, меорам, дест мебарем, мекушем. Астағфируллоҳ, алҳамдулиллаҳ. Ман ту дони худо ҳамун одаморо ёфтам, овардам бачаҳои ёшан. Ман гуфтам ки чақа наше. Мумкин нест ин кора кардан, накне кора. Гуфт ки вай худо мефаҳми бачаҳои ёшан. Мо мерем фалон, не, дар кор нест. Ман ҳамин ту дони худо. Мо ҳамин бачаҳо бо ҷуни ҳамин Билола харидаги ки янгаш то кадом дараҷара. И паданалати беэмон янгаша уқре кардагие ки пул додааст ки баре бикуши ҳамин бачара. То ки чӣ? Барои чӣ? Барои он ки сум талаб мекунад. ҳамин духтара задана барое ки ҳамин корша кардана шарманда карданаш барои шавҳари ма рафт дар ҷанг бандагӣ кард. Барои ҳамин қарага мо ҳамин қад дорем. ав одамоеро ки пул додагия шумо қад чӣ хел алоқа кардан? Чӣ хел алоқа биромадан? Чӣ хел шумо ай кор шумо чӣ хел дарагдор шудин? ҳамин занак худаш омад гуфт. Янгаш. ҳамин занак омад гуфт ки ман пул додам гуфт бачаҳоро гуфтам нат ягон касафот. ба кадом мақсад янгаш шуморо гуфт дар ин бора? Гайб омад ку барои ҳамун документашо турӣ кардан. Маро ёрдам кунед шавҳарма бигирам бирам Тоҷикистон. баъд чӣ плюс дора? Фикр намекунад ки мумкина е ки кор шумо маънаш кунед ё ки пешгирии кор кунед ё ки ягон гапи дига бигӯед? ай занаки тоҷика ман чиш мегӯям ки хоҳар ин кор мумкин нест. Шумо как заказчик мешед дар кор нест ин кора накунед. Ту дону худо аз барои худо мо дига надидем вай кира дод чӣ кор кард гуфтем ки ягон каса пул нати ин кор мумкин нест. даже се бори ҳамун бачаҳа ки мо бурдаш документашо турӣ кардааст ту дону худо баровардааст 10,000 дода истодааст ки ҳамин пули кори хидма пули мурда нест бигириштани хизматотон бо ман лично баровардам аҷаба кардам 5-6,000 дом янга иноро бигибра ба гулокор хан ку вай пулода бигибра корота буд ки и беэмон и паданалати ҳайвон то ҳамун пула ай ҳаваё нагира и қарор наместа. ана ҳозир кунуш дар чаҳ задааст мара ита кардан и худаш гуноҳ кардааст. Худоно худо ҳамун документот додааст шумо бихоне ҳамунҷо ки мо чӣ шоҳидӣ додагием. Худат карди да янгаш прокатит кард янгаша кард чӣ коре кард накард янга заявление нанавист. Ана и узбечка навист. Правильно? Хай гуноҳ кардаи брат ҷавоб ти. Сни одамо мегӯянд ки дела дар дасти диаспора агар диаспора ҳамун деларо бидорона мара сар мекард. охи ин мамлакат давлат дорад. анамиҷада нашоти анам духтар нашоти хайна янгаш то ки заказ кардагиаша иша набуд даже шумо ҳам тасдиқ карден анашоти и менанамз дасивани духтар дар ҳамҷа як гапае ки и чизи дора ки ба фоидаи имена Билол кор мекунад яъне ки записи ҳамун духтара ки скрити кардага дар телеграм канал ма пафтагим дар видео нестан дар телеграм канала ки дар ҳамун запис ҳамун духтар мега ки мне стыдно за всё это и короче я погизам отрицать мекунад то что кишидагиай ин чӣ гап шидагиай записора мо ҳам дорем. анам дошта бошен мо ҳастан да мо ҳам ҳастам. дошта бошен анам чӣ гапай Знаете что? Мне очень обидно и стыдно. ҳамун духтара мо гуфтем ки ти зачем так мега ки басе ба сари шуморо 3-4 биқа биёянд бигирам баранад бишини гап занед чӣ мегӯед шумо? ман гуфтам ту бояд рост шагу ман тра гуфтам ки ва ҳамун духтара мо гуфтем ки ты заявление менести тяжкие преступления это не должно быть но ты отказаться не можешь потом не надо этого делать нельзя так делать. ман ҳам Билорам гуфтам ки бра ҳам бевара корша бикунем бачаҳои шидаги гуфтем бра бахар як фом карда 20,000 тиш надолжи мо ҷамъ мекунем метием бра бигириш не да. Она вай бевак ки я знаю что они вас боятся они вас слушают я так сказал чтобы скорее меня отпустили отсюда. ҳоли вай адвокати и занак бо давораи ҳамин коршон жалоб наистагия ки чуа омадан ира бурдан би ҳамаи гапа специально Билол медона ки ман запис карда истодам провокатсия кардан гифт аз духтара. ҳоли вай одамои омадагиша адвокатиш дистеказ кард ҳамаша ҳозир субкашак мекунанд. вай духтара тарснок духтар қати инами одамо дастуяза қати адвокатиш дастуяза. духтара чӣ хел во маҷбурӣ ки тониста бурдан аз куҷо бурдагиан? ҳамун вай метавонад духтар дар ҷо кор мекунад. вай метавонад инҷа кабинета просто ранги авбошо қабида маҷбур гирифта бурдагиан хонаи вай. не вай духтар содафия лай вай духтара бугу биё меоя вай худаш вай халик ман намедонам чӣ хел бурдагишам не ки факт то что духтар мега вай смс-ош ҳастанд фора то ма шумо дороӣ мекунем а вай духтар ки мара ҳамин хела мехоҳем тум слушай ваше дело есть органы пусть разбирается ҳукумата инҷа давлата мун кор кардан гира мы не лезем в ваши отношения ты заявление истай вай наистад шумо худтон ҳал кунед не ки чӣ ба и дар бораи бачаҳои мо танқид мекунад шаҳрам
شهر ایتالیاتی 4-5 هزار تاجیک داره 4-5 هزاران ای 4-5 هزار آدمای با سواد آدمای با ادب آدمای کلانسال بسیاره نخواه همه یک بچه که به ادب ایت همه شهر است дар запис ҳардашон тоқан қатъи як духтарчаю зана ки узбечка ав одамое ки ра бурдагиян значит биромадиян айхона барое ки нестанд қатъи 60 тага унҷа мега ҳамин дихта ҳамин хел гу хайва пус орган бина дар запис нест бачаҳои мо гунаҳгор бошанд мо ҷавоб медем во биё дадимш ҳаста вай вақте ки адвокат мегаш бира заявление табги вай шумо надоред запиша қатъи адвокат не фақат қатъи билолай ана моли запис шароит мекунам адвокатш мега ки ты заявление наги ты просто ҳаминҷа бинавис ки я его просил вайшам запис шаст мода дода нами записора аммо ҳамин билол худаш ҳамаи записора ба морам роӣ кард то есть морам шантажировал не ки ты ҳайвон қатъи янга худаши кора карди гузашт чувству безнаказанность мегӯянд бо қатъи и карди хайи рафт навис пеши мо омад ба худо мо гуфтем накуне и кора ҳамира мо насиҳат кардем ки бира бихарчия телефон бира ҳамин духтара хаб дорум ҳамаш беақлаи агар я телефон мегирифт кол ҳар мешид оваз барои я телефон мегирифт аммо дандун шарос мекард як дандун чанд соат 10-15 ҳазор тамом ба худо яъне ки изначально духта пеши шумо меяд ки што биям телефона бигиранд тамом ҳамиқа гап изначально духта мебия пеши мо ки ман мебинам дар ҳамин чойхона шумо бачаҳои тоҷик бисёр калонсоло мешине мана ёрдам кунед ҳамин хел агар ҳамин телефонма нав куна мисол дандуна сос куна майлиш я ничего не буду делать но мега мана фан кайсас мега 2-3 рӯзи я буду писать заявление гап ба сар як телефон ҳамиқа мушкил мешавад аз барои худо як телефоне ки ваям хуб бошам 10-15 ҳазор ин ҳамин бачаҳо ҷувонмардо шиштагиан ҳамин одама хонаш ҳаром ки дурӯғ мегӯяд ман мефаҳмам мо худна оправдат намекунем мо дар лубоҷи дар габи худ ҷавоб медиҳем баъди ҳамин коро ин ҳамин изнасиловать кардагиай моро фарёд кардан лично мара как роҳбари ҳамин бачаҳо ман рафтагим дагсум она обратились к нам мы ей сказали что не можем помочь ҳамин билолам гуфтем ки билолҷон мо туро ёрдам кардан наметонем ин статьяи изнасилование дигай қонуни давлата шаҳр кор карда бира заявление бинавис не ҳамаш садай ман худам решатш мекунам хай ҷавоб ҳаминҷа хеле ҳам хуб мешавад агар ки шумо розӣ бошед дар як чизе ки ман пешакӣ гуфтам ки гуфтем добавит кунем билола гуфтем не добавит накунему просто мо ҳоло ба телефон занг занам боз мо ба компютер қай шумо гап застем ба телефон гап занам ман қатъиам одам тудони худо не аз барои ман қатъиам одам дига салом намекунам бачаҳо гап мезанеш гапи мақсад ма хеле қатъи тари одам чӣ хел гап мезанӣ вай одам нест не ман саволуш метавонам мақсад шумо прямой гап назанед ман саволуш метавонам не бародар савол вообще короче янгаи хита сурат гирифта агар шумо ҳамин хел ягон кас янгаи шуморо кунад шумо чӣ кор мекунед янгаи худ ча кардагия одам дигар каса не малиш узбечка хайна бигем даже узбечкарам охи бля кунтити чити петухити чхели одами ки блядь сурат мегири мебали нишун мети мардумда ҳамуз мисол янгата бурди нишун дод янгаш конечно заказ мекуна ягон кор мекуна короче вайда 3 сол ҳамин тариш кардааст мезадааст 3 сол просто ман барои вайда гап ҳаромай барои отари одам барои чӣ мегӯм ки ҳозир ҳамин тамошобино мақсад меганда дар комментария ки чӣ бор билолам добавит накарден мисол барои ҳамин хотир якҷа чанд саволи встречи медодам ша например дар бораи ҳамун запис барои ҳамин ха мегӯм ки мисол аз шумо калонтар ки ҳамин одам недостойна чӣ хел ман қатъи одами недостойна бишинам гап занам не шумо гап назанед шумо хел связ дар бестед ман саволуш метиҳам ба телефон ҳозир шумо дар компютери надел ман мегӯм ки это неправильно вай провокация вай ягон гап мегӯям мо инҷа заводимешим не ман правила мемонам ки бедар шумо ба ягон чиз ҳаволи мана ҷавоб диҳед маҳаммадҷон як dakika илтимос як dakika вақте ки қатъи вай беседа карде вақте ки қатъи вай эфир карде шумо нагуфте ки биё мо қатъи одамо гап занем правильно не барои чӣ майра барои худтон гуфтестам ки и пешаи шумо баромадагие ку пешаи шумо баромадагие дар эфир дар бораи халқ медонам мақсад ҳоло дар комментария менависанд чӣ бо онро добавит накарден мега намегапа рост не халқа бахшиш мо халқ бахшиш мепурсем инҷа бисёри одамо недостойна мегӯям ман бар зидди халқ бар зидди ёру бародарои худам гап намезанам ман қатиш дар пламои дар лубоҷи ман дар суд қатишоли гап мезанам не ки баъде ки судшам кардан кун ҳамин бевақати ту дони худо аз барои худо
ما آدم کلانساریم، ما بندیت گفتگی ما جیم میتخون چکرابات که نیستیم کینو کرده است. ما بندیت نیستیم. از برای خودمون بخونم پکازن ما را من درج گفتگیم که همین بچهای توجیک های دیل مومنت گفتن که خیلی پیش ما اومد یوردان گفت ما پروکراتورا نیستیم. ما ملسا نیستیم. ایدو در ما یوردان کرداد نمیتونیم. برا ملسا دا استرچ نیست بنویس که همین دخته مرا تهمت داره برا بنویس. من نمیتونم ایتانی تو برام بنویسم. تو برا قبول نکردن ما مکتوب نیستن که میره قبول کنی. نرفت. از جایی که یک اینسیدنت دیگرش که میگه که من رفتم پابوی گرفتن مجبور کردن ملیسا را مقصد دگاوریتسا کرده چی کردن که نکنه اوستالا زدن زایلین را پروتیف خودش نویسته همین چی خیش دیگه حاضر شگاب میزنم تو دون خدا از برای خدا همین مردک وقتی گفتیمش که برا بنایس کنه ما دهم پاکازانی داج نگفتیم که اتا تو چیلاوگی هم بچه که یانگای خچاو فلان کار کردگی هم آدمای تو است خاراکتریستیکا دادن در وای جهنم جوش میکنن ما در این تема گپ زدگی نیستیم تماما اما توش تو он ее изнасиловал узбечкара ما همینجا گفتگیم که خیلی узбечкам اومد یوردان پرسید که کلانتار توجیک ما نتونستیم یوردان کرده ای هم اومد یوردان پرسید ما گفتیم یوردان کرده نمیتونیم این کاری حکومت ای کاری دولت ای برختون جواب دی وای چه کرده وای زنک ترا کرده خطون بره گپ ما رو خوش نکنی باید بعدویمش که وای نکر ای بخچای تو دون خود بعدیمش که وقتی که 300,000 بودیم دو دیمش تو دون خود میگمش که همین پلا بگیو همون سیده داکومنتور بسیار گودک بارا گودک مادر رفته است سه گودک شبگیره برا شوهرش گور کنن همین طرفی اچاش گاش گفت که رفتیم اینجا گفت قطعی حرامیو گفت گپ زدن حرامه اینو پلی اکای مرا گرفتگیان اینو پلی یانگای مرا گرفتگیان یانگای مرا فلان کردگیان گفت فهمیدی همین یانگای مرا فلان کردگیان گفتم بر همون همین یانگاش خودش زدش همین لواکش کماکا خون اومد تو دون خدا اگر مر باشی تو بر پدر دولت همین تا خونه گریف شاکید های کار روز ملیسا خونه رفت زنک بریم وقتی که ملیسا خونه رفت ساعتی 12 شب اپرا تلفن کردن ما را وی تاکوی تاکوی вот поступила жалоба на вас хорошо ما رفتم تو دون خدا با زنم با فرزندم قسم همون لیستو من نمیشناختم درو وردانم этого человека знаете знаю им заявление است که شما قطعی بچه‌ها همین را زده ما گفتم که بیلال ما زن دارم ما فرزند دارم حاضر من همین ملیسا را بگم برای چی هم بچه تا یکم زندک همون یانگت را زد همینو ترا بزه میکنم کرده برای که برادری تو برای همینو جان شد در اوکراین فهمیدی تو با زنیوای شانتاژیت برکنی زنیوای زینا میکنی خطیش تست نشید گودک مایداکی ایتای زنک خودش میگه تست نشید یانگای خودت قدی دست میرسونی ما بگم که همین ایمو مردک پل تربیت زنک پل تربیت است تو بعد کورو دزه میشوه یا من این خیل میکنم از بخش میکنم ребят статутарищи полицейский извините пожалуйста همین مردک همون یانگاش یوردام کرده است کما как برای داکومنتوش حجت کردن وید نجست کردن یانگاش پول پرسیده است که پولم بتی یانگاش پول نداره ایرا شوهرش بندگی کرده است در فلان جا حاضر در سراتوف در مورگای باید برای همجا پول بگیره 5 میلیون مردش روش بره انا ای فهمیدگی مرا پول میتی همجا تو دون خدا 380,000 میتی میگه но у нее пока денег нету. Из-за этого он, когда ругался, ну его, она же или кто там раз по губам дал. Поэтому ты, сука, и нас барой хду. Ты, сука, бародари ты, барой мамлакати мо, барой зана фарзан шраф Джон шадо. Ты янгата инжа шантажирует, когда плой вая грифтани. И на аз барой хду, да пеши мафтан. Бнавис инжа айваласте дгалти дам набошагуф, ози фалонет мекнем бародарат. برای وای جوان مال که اویلای وای دا برای وطن ما بندگی کردگی تو اویلای وای را شانتاژی داری پولاشون میگیری دفترش که چشم ما اگر نشیده باشه خونم حروم ما هم لیستا رو نمیشناسم که ما دیگه کار ندارم روز تو بگم لیستا خطی میکردم این حیوان از امروز روزش در تنگی آمده است چی قدر اوچین آدمی اپاسنی های آدمی دروگوی فرزنده که پدر مادر 70 ساله را برای دتای دستی زاغا آذربایجان ابتیا که کاتشکا پیاتوس نه ویگای پلورا ایدوس شومگیره دو ماشین خریده است ایدوس شومگیره یانگک چه برای اوت کار کنه بر پدر اپاش نعلت اپاش با اماکی اوتای مرا کلی نای خیش تاورای اومد دو ماشین شفروخ قریب زیاده 1 میلیون پلا گریف رفت حاضی ای در کانال شما
барома дора ки да картаи ман пул бигзароне. То дон худо айб нестак, убол нестак. мега мошинома фурӯхтан, адвокат да мега мошиноро расход кардам. Ака адвокат 70,000 мегирад. Бар падарам налат хонам ҳарум агар дуруг омадан да пеши ман додар раис 500,000 бигӣ додармона брор. Е падар лаънато вай делашидагай и 500,000 барои гудакотона бихӯрӣ. Барои адвокат бигирад бикашефрошира ҳеҷ кор кардан намешавад дигар. Ки гапа гуфта 500,000 бигирад додармона бигирад? Анами апаш қати як бача я омад. Апай родной худаш? Апай родной худаш? Апай родной ҳам бача. Ман гуфтам ки апай ҳамин занак ба амаки отаи мара келин шуд. Ба навастаи амаки мара келин шуд. Занаш. То есть ки дар инҷа гап дар бораи проблема дар бораи пул нест? Не, пула апаш гирифт рафт. Чико кар ман намедонам. Ду мошина фурӯхтан пула гирифтан. Ака Билол 2 моҳ шиштагӣ ба даст чи? Сизо. Хаймо домой мошинаро харидаги ҳамаш дар шаҳрам қатимона мебинанд. Гап мезананд. Чанд сум гирифтимаш? Чун кори хуб накарди, вай мардак шиштагиай. Вай апаш кия ки мошинаро мефурӯша, пуларо мегира меравад. Мо дар ҳамин шаҳр 25 солши шабрӯз дар ҳаққи ҳамин мардум хизмат карда истем. ҳозир комментарияи вай карда истодан ба худо ай бай, ба худо аламат мекунад, ба худо ай миллати худот хафа мешавад. Чӣ ба ин коро мекунад? Мо шабрӯз ҳамин мардум дар ҳаққи ҳамин камбағалон хизмат карда истодем. Як одами беномус мефурӯяд, як гапи дурӯғ мегӯяд, нахоҳ шумо итат беадабӣ кунед, бинависед ҳар гап бигӯед. Мо бора ҳамин хатор шумо хоҳиш кардем ки моро шанс дитед. Моро шанс дита мо худмона ислоҳ кунем. Мо гап занем ки дар дили мо чӣ гап аст. Мо ина бачаҳо ҳамаш ягон гуноҳ надорем. Ин аз барои худо ҳама ҳамин мардум дидан ҳаму. Ҳамин бачаро медонанд чӣ хели бача аст. Это неправильно. Бояд дар ду тараф овурд шавад. Муҳаммадҷон. бале ман мақсад нисбат ба меҳмонҳо чӣ хеле ман гуфтамтон дарам. Чӣ ман нейтралем. Ман чӣ линии ҳастай ман гӯш мекунам. Мақсад зрителиҳо дорам мегӯям ки барномаҳои наве ки одамо мебиёяд, мақсад дар барнома шумо нигоҳ накунед ки ман ягон тараф намезанам. Ман видушим одам мебирояд гап мезанам, фикрша мегӯяд. Барое ки ман агар дар инҷа ба инҷа точкаи зрени нуқтаи худам бирорам, ман бояд ҷавоб бигӯм дар ин кор. Аммо инҷа ягон судя нестам дар ин байн. Адаб одами ҳаққе. мо нам хеле одам инҷа дар ҳамин шаҳри италияти 5-6 ҳазор тоҷик нахоҳ як одами босаводу бо одаб набоша ки ин гапҳои вай мега ҳозир 90 сола нестанд. Тапонча пистоле бигиранд, ҷангал баранд, ҳамаш аз барои худо дурӯғ аст. Аз барои худо манипулируед вами инами ҳамаро ахмақ кардааст. анде ма тирма нашинем. ин ҳамин занаки узбечкарам видео съёмка кардааст, дамалистон нишон дод ҳамаша. ҳамин занака вақти либосошо пӯшидан, биробардан лич кардан, ҳамаша съёмка кардагиай. ولی همین دخترم ما رقمای شما رو میتیم شما در درست گفته است که شما گپ زنم دختر مرا زورا داره که دایتیم نیستم بلوگرم поговори. ишан то бояд дар книгу оппонентот ҳам дархост кардесиям ва ё ҳам видео мекунанд. Камтар я ҳешта дар реалин бигӣ. У него в жизни что было, что было, у меня что было, поэтому... Нахом, но это неправильно. Бадам бачаҳо ко ёше ки як тарафа пака гӯш кардан, гапҳои безеб, комментариҳои безеб кардан, ай бай ба худо. Нанаисани хеле. Як каса намедонед чӣ дар кор ҳақорат мекунед, чӣ дар кор гапҳои безеб мегӯед. Гӯш кунед ду тарафа, пожалуйста. Ин амора гӯш карде. Агар любой каш дар ҷои ман бошад, дар ҷои ин бародаро бошанд ки як занаки тоҷик зимистон худони худо 30 градус хунукай. 25-30 градус хунук тай калуш пойлиш тай як кирта. Ба дари хона табиа ки Муҳаммадҷон хоҳари мара се рӯшид бурдан бум кардан. мо барои модари тоҷик дилмон насӯза. Нахезем дар қадриш чих накунем, бирем ҳамун занака биковем, биёрем, битиемш. Вай семения чӣ гап шида шуд хоҳар. Ина хоҳарат биги хоҳарта брат. Тамом. Или мен не прав? Правильно, по-любому. Гемш, апа мо кор надорем. Ҳамтаре ки Билола гуфтем, братам лесахуна заявление смо гем дихта, янга братам лесахуна заявление есть. Хорошо, апаҷон, медонед як ҷой, медонам. Скоро рафтем. Кия бояд зидаст? Кия вай занаки тоҷика? Мо тарзидем ки вая 6-5 миллион додан, касе омада шантажируч карда аст. Мо бора нухар рафтем. Оказывается, Билол гӯшта. Анами паданалла тудон худо се рӯз ҳамун занака рыз карда захуна. Ма ба чишмои худам пардара дидам. Сети калидор гирма ай беро. Ака бромадем рыз кар ҳамара. Занака варам лава даҳан чашмоша ба чишмои худам мо дидем. Бачаҳоро ба худо бо мо намехардам. Ҳамин Билол хичамҷо питух мекардан барои корош. Тудон худо оташ. Пишака ки тар дар кунҷи хона месаку, оташ ҳамун хел дидем. Чишмои ҷувонмардо кур шидан. ин паданаллати ҳайвон ҳамара ҳамин ахмақ кайсаст. Оташ мега ки бача мара мезана.
من نمیبودم همونجا بچه ها بزیبش میکردن تو نکنه کورا خوب نیست. بعد همه خیلی باشه همه چی خیلی با کدام اوورنس با مبروی خیلی گپ میزنه که بعدن میتونه که بعد ویدیوی او شما بروین یا که پدرش یا که اپاش یا که دیگرش همین فکر نمیکنه آدمی که اگر نیپراف باشه. من اگر نیپراف باشم هیچ وقت خیلی سمیلستی خیلی غیرت ندارم خیلی ببرم. به اخلاق وای همین همین خطی وقت چه اپراودات کنه. فهمیدی تو دون خدا ما ونگار نیستیم که سر دهن بچه‌ها کو توزا میگردن توجیکو بچه‌های فسون بچه‌های توزا بچه‌های با ادب بسیار داریم اینجا. نکی ای من استفاده مانیپولیر وامی نمی اند ما برو ما اینجا همین سیتواسیون برو اگر نه تو دون خدا ما گفتیم شی کورو بزه میشه برای زایدن است همین دختره ما بردم قدیم سر و چور خورا مجبوره که وقت خودش قدیم خورا انا امروز مرا نگاه کی تلفنم بخار پول ندارم مرا اومد زایدن است که تهمت کرده است که مرا ترما کنن برا بگو میگه پورا نرفت از ای بی ما مراد خیلی که نخواستینو مقصد امکان میشید میپرسیدم که برای چی نرفتی همونجا نیم قدر گپ همه گفتم در شاهدی شما قطعی دختر اوری نگاب زد کی ما خودم قطعی دختر کورا حال میکنم پاجالسا حال کن نه اگر از همین گپ اگر در شاهدی شما میگفت که هم خیلی اوجه پروت فیگا پای خودش میبرند پروسا نخواستین ما زاپیس شما رو دادگیم کو نه مقصد که با ادکریت بگه چی با بود نیم جواب همون زاپیس کی جو محمد جان ما دمای کلام همون زاپیس که ما باتر روی کردیم وقت پیش اومد ما دونستم که همین مردک ده رویای 3-5 نیست نیدلی میگن وای خلاص کوس کور نمیکنه ما همون را زاپیس کردم که یک روز در بور 100 روز در بور میگن یک روز در کور ما همون زاپیس برای هم خرام موندم با شما را دادم که همین زاپیس بینه که همین مردک مو خبر کرده که برا پنایس که همین زنک را تهمت داره این من نمیدونم هیچ خیلی اوورینی ای خودش ما همین چیزی به دلیل ما شما گفتیم انا خلق انا تماشا بینو مرحمت بیان بهوبتیان ما برای زلال یگان بنده مسلمان نیستیم نه در توجیکش نه ای دیگاش ظلم براستا یاردم میکنیم ظلم نرسته میگیم دودار سرازا که ظلم نمیرسه همین زبستا روی میکنیم انا میزبسه انا می این حالی اما آدم سراز اما آدمی آوردش اما بچه که دبار مونه که وای گفت که رئیس گپا را زبس کرده است دستی این عادت داره میخواد لوگوی گپا زبس میکنه اگر ترا شانتاژیر میکنه هم یانگاش هم این زنکا دملسون شد که اینو شلوخان اینو پروستیتوت کن این بینوموسی به ادب خیلی ما نمیکردیم نه 10-15 نفر ما بنجای توجیک بچهای با عقل ابی کار نمیکردیم ما چی سوشی در همین شهریم دیگه کس میکرد که میکره بیا شریکای همین را بینیم بخدا ساعت 2-3 شب در همون پارک میروند درای ماشیناشون میکشویان موزیکای توجیکیان ساعت 4 شب ارغش دیوانگی بچه‌هایش خیلی ما نصیحتشون نکنیم کی میکنه شو بخدا شرمنده‌مون کردگان ادب نداره ما گناهکاریم با ما طرف قانون کسی شب خپا میریم یاردم میکنیم اینجا یوریست همش از ایرو قانون ایرو شریعت ایرو انسان ایرو میلاد ما میریم یاردم میکنیم از یک حیوان بی ادب سیخه همه گوش کرده استادن مخالای قریب زیاده است 300,000 چند کسی حقارتای بیزه کرده استادن جوان مردای تالیاتی را نخوام ما بی ادب باشیم 5000 توجی که سرخورای یک گودک نریم ای دیگه شهرها تلفن میکنن ما را سیاست میکنن ای تربها سیاست میکنن دیگه ملت ها سیاست میکنن همه ترما را پاتولوچیت کرد بنایسته اگر نیپرا باشه بنایسته در جمهوری تاجیکستان عریضه بنایسته در امنیت تاجیکستان بنایسته در اینجا مثلا یانگوهاش همشون دام شلوقان بیارنشون مرحمت ما هم جواب بدیم ای پریموی ابراشنی کردک بو زاپیس دورا رادیو آزادی ابراشنی کردک همین گپا را گفت بدون نمیشوکی انا رادیو آزادی را کرده باشن رادیو آزادی اگر با ادب باشن فرصت یکازه دما از برای خدا یک تینی همون رحمتی یا کینو حرام کرده این برای پل شده برای خود شده میگن کو پدر مادرش رب بالین غلام برین میبرن میمونه که کار کنه پولاشون از دستشون میگیره بچه‌ها میان ماده میگن این همینو شتاکی نمیشه رفیقای همون رحمتی یکاشم ما چیکار را باور کنم بعد بچه‌ای که خطیش کار میکنن کامنتر رو کو خطی اوچاشون مرا چشمون برای اوتا و اوچاش سو برای اپاش برای این نسو نمیدونم شا الله میکنه محمد جان شما آدمی بوساور یک تیگر کنین اخی ولی ما برنامه دیگه میکنم در پالین تلنا دعوت میکنم شد در اساس همین گپا گپ میزنم خیلی شما نخواستین که از جای دایجا پیوست شود خوب میشید و خیلی نخواستین با ما دل نباید برنامه دیگه میکنم با دعوتش میکنم
محمد جو از میکنه همون میدونم جنجا بچه‌ها یوشن بسیار سوز یک گپ بگه یک خبر من اینجا تیر که بمورا نه ما запрет میمونم شما ما دیگه برنده ایم وای این کاری شما وای کاری وای خاطیش دیگه چی گپ میزنه بزنه ما خاطی وای как прокажённый میشوه آدمی که با مادر پدر خودش ایتالی اردنشانی کار میزد янга خچه ایتالی کار کرده است تو ما خاطی وای دیگه تو دون خدا گپ نمیزنیم از برای خدا هزار شاهد داریم خب این انتخاب شما مقصد مجبور نمیکنم بخشش ما یکم کمبودی باشه بخشش ما همین خواستیم که همون که همین آدمایی که شما رو نگاه میکنن تماشا میکنن ما گپی خودمون رو برسونیم بله این پراوا شما ایمو رد نکردنی در پیش چی شما مقصد میتونین گپ زنین و یگون چی رو ما مجبور نمیکنم ای خودم یگون چی رسیل نیست همش اختیار داشت شما چی میخواین همون رو گپ بزنین التماس همون بچه‌ها هم که باشن یک مایده فکر کرده گپشون رو بنویسن یک چشمه کامنتار فکر کرده بزنن اگر در جای ما میگم محمد جیجو لوبای تاجیک لوبای جوانمر میبود درون شکومش که زنکی تاجیک دستی گرادوس تای کالوش پایلی شما دست که خواهر مسیر رسید قپیدن رستن بهتره که ما که فرزندی ملت خستیم رفتیم گفتیم خواهرش رو یافتیم دستش دادیم پدر مادر و بچه را دیدیم با تن خدمتامون ایتاری گپو ایمان نداره این مسلمان نیست از برای خدا قطعی وای گپ زدن حرامه بعد همین کارش ما میگیم سویگیتیم ما نگفتیم دستو که همین بچه همین طریق کار کردگی ای همین ما گفتیم که پیش ما اومد ما گفتیم که خیلی نمی‌موجم помочь رد مجلس خونه ارزاب نویس برزیدی وای زنک تمام ما بعدش نداریم ما میتونستیم که دستو همه گپ بگیم کارش بزی کنیم نکردیم که خیلی بچه غلطی دست این ادب نداره ادب میدوش 1 میلیون سوم دو ماشین فروخته است گرفتن رفتن با ای مردم خلبا من پارکیده شدم это неправильно да یک مرده ما اکای خودش مود یک تیمپل نداده است ما هر سال ای تالیاتی ای 40 تا 50 مرده را روی میکنیم تو دون خدا چند سوم جمع شون جو آدمای ملاهای زویتی پلا دادسی سپراژش کردن برام در اتاق چاش بتن امورا حرام شوه یک انسان دما ما با اولک کار نمیکنیم ما به پول همینجا کار میکنیم همین خلای بچو به پول بخدو просто که برای یک مرگ این موبایل دیگه ملت تو ما هم یک باشیم یک مرگ مرده یک توی یک کسری مونده هم دیگر مون یاردم کنیم برای انمی قرار از برای خدا اینا کی گپ یاد داده است ایش همه میدونیم با همین بچهای خوب تاجیکای خوب با گپ یاد داده است بخشش یگان کمبودی شده باشه بخشش ساعت فایز یگان پرابلم نیست باش خواهش ما رو فهم گوش کردم یگان سوال در پلنیتلنم ندارم اگر در آخر یگان چی گفتنی باشیم بگه نباشه جنبس میکنیم در آخر همین گپ گفتنیم هر یک کسی که کامنتاری منسته محمد جو گپ شفت اویدا بزنه اگر ما خطا باشیم بخشش یگان کسی خفا کردگی باشیم بخشش بچه جانو تاجیکستان با پیش سلامت باشین بردار فریقتون در کامنتاری بنویسید ممکنه که ما برنامه دیگه با بیلال بکنیم همه در خیر تا ویدیوهای آینده